अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन है और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले मैं जो नेक बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ बहन वाला गला है, बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है। तो मेरी वीडियो में मेरे साथ साथ रहें। सबसे पहले ऊपर से मैं छोटा सा नेक जो है वो कट कर लूँगी। छोटा सा नेक इसलिए कट करूँगी क्योंकि मैंने ऊपर से बहन लगानी है, तो इसलिए इसको मैं कट करूँगी और नीचे से फिर मैं जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। ऊपर से आप देख सकते हैं मैंने नेक कट कर लिया है। अब यहाँ से मैंने बुकरम कट किया है जिसकी मेजरमेंट आप देख सकते हैं। आप भी इसी तरीके से ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नेक समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने दरमियान में से सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि दरमियान में सिलाई लगाना मस्ट होता है। इस तरीके से जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल सीधी जाती है। अब हमने जो हमारी सिलाई है वो लगानी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ब्रांडेड कंटेंट को आप सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। अब अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। दरमियान में से कट का निशान लगाएंगे, साइड्स पे भी कट के निशान लगा के फिर इसको हम सीधा करके आयरन कर लेंगे। मैं अभी आपको इसको सीधा करके आयरन करके दिखाती हूँ। मैंने इसको सीधा करके आयरन कर लिया है। फिर मैंने ऐसी लंबी सी पट्टियाँ ली हैं जिसकी जो चौड़ाई है वो है एक इंच से 1 पॉइंट कम। तो आपने भी इसी तरीके से कट करके इनको फैब्रिक पे लगा लेना है। फिर हम इसको एक साइड से लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी हम सिलाई इसको लगा लेंगे। अब जो हमारी दूसरी पट्टी है, एक पट्टी हमने छोटे साइज़ की लेनी है, एक पट्टी हमने बड़े साइज़ की लेनी है। अगर आपके जो ड्रेस है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बॉर्डर पट्टी है तो आप ये पट्टी वहाँ से भी रेडी कर सकते हैं। जो मैंने पट्टी ली है वो मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक से ली है, क्योंकि इस ड्रेस पे एक्स्ट्रा बॉर्डर पट्टी नहीं थी। तो मैंने इसी तरीके से इसको डिज़ाइनिंग कर ली। अब दूसरी पट्टी को हम इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई चलाते जाएंगे। वीडियो मैंने फास्ट कर दी है ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। अब दोनों सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब हम जो हमारी बैक साइड है शर्ट की उसको हम फ्रंट साइड के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि हमने अब इसके ऊपर बैन लगानी है। दोनों साइड्स हम अटैच कर लेंगे सिलाई की मदद से। ये देखें हमारी अटैच हो चुकी हैं। अब हम बैक गले की छोटी सी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल थोड़ी सी कटिंग करनी है आपने, डीप नहीं करना, क्योंकि बैन लगाते हुए फिर बैन पीछे ना मुड़ जाए। ये कटिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपने तकरीबन ½ इंच से भी कम की कटिंग कर लेनी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब मैंने बैन कट की हुई थी तो बैन को हम फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से लगा के फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब हम इस बैन को अपना जो शर्ट है उसके ऊपर पैमाइश भी कर लेंगे। आप पैमाइश भी कर लिया करें ताकि जब हम लगाएं तो फिर हमें कोई मुश्किल ना हो। तो हमने इसकी पैमाइश करी तो कि बिल्कुल परफेक्ट है और उसी पैमाइश के ऊपर ही हमारी बैन है जो हमने कटिंग किया है नेक। अब हमने फैब्रिक पे लगा के जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो हमने फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें
بہت ہی زبردست فنیشنگ آ رہی ہے، ابھی تو سٹارٹنگ میں ہے۔ دوسری سائڈ سے بھی اسی طریقے سے ہم لگا لیں گے، پھر اس کے بعد ہم اوپر والی سلائی بھی لگائیں گے۔ اب ہم اوپر والی اس کی سلائی لگا لیں گے۔ یہ جو اوپر والی سلائی ہوتی ہے یہ لگانا مسٹ ہوتی ہے، ویسے اگر ہم چاہتے تو نہ بھی لگاتے، لیکن اس طریقے سے جو درمیان والا فیبرک تھا اس میں جھول آ رہا تھا تو پھر میں نے اس کے اوپر سلائی لگا دی ہے تاکہ بین کے درمیان میں کوئی جھول وغیرہ نہ ہو، بالکل پریس طریقے سے ہماری بین لگے۔ اس کو اب سیدھا کر کے جو نیچے والا فیبرک ہوگا ایکسٹرا اس کو ہم کٹ کر لیں گے۔ بین لگانے کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہت آسان طریقے ہیں، تو آپ جس طریقے سے بھی چاہیں لگا سکتے ہیں، جو طریقہ آپ کو ایزی لگے آپ وہی طریقہ یوز کر سکتے ہیں۔ باہر کا ایکسٹرا مارجن جو ہے وہ ہم نے کٹ کر لیا ہے۔ اب جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے، تو اسی طریقے سے آپ جب بین لگائیں گی تو آپ کو ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ یہاں سے آپ نے ایسے رکھ کے اس کے اوپر سلائی لگاتے جانا ہے۔ جو ہمارا پھر اندر کا ایکسٹرا مارجن ہوگا اس کا پھر میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بالکل نیچے کی سائڈ سے جو تھوڑا سا مارجن رکھتے ہوئے آپ نے اسی کے اوپر سلائی لگاتے جانا ہے اور سلائی چلاتے جانا ہے۔ اب تقریباً ہماری بین لگ چکی ہے، یہ دیکھیں بین ہماری لگ چکی ہے۔ اب جو اندر کا ایکسٹرا مارجن ہے اس کو فولڈ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب آپ اگر چاہیں تو اس پہ سلائی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں جو اس پہ اوپر کر رہی ہوں وہ میں سوئی کی مدد سے ترپائی کر رہی ہوں۔ ترپائی کرنے سے جو فنیشنگ آتی ہے وہ بہت ہی نیٹنس کے ساتھ آتی ہے۔ جو نیو بگنرز ہیں ان کے لیے تو یہ طریقہ بیسٹ ہے، کیونکہ سلائی لگانے سے فیبرک اکٹھا ہو جائے گا، جھول پڑ جائے گا تو وہ بین میں فنیشنگ نہیں آئے گی، تو آپ نے ترپائی ہی کو بیسٹ سمجھنا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی فنیشنگ کے ساتھ ہماری جو بین ہے وہ کور ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ ہے۔ اب نیچے کی سائڈ پہ میں بٹن کا یوز کروں گی۔ میں نے بازار سے بنے بنائے اس کلر میں کنٹراسٹ میں بٹن لے لیے تھے، تو آپ چاہیں تو فیبرک سے بھی بنا کے لگا سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارا اور کمال کی لک دے رہا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔